जय हिंद। +3 फिफ्थ सेमिस्टर एथिक्स एंड भैल्यूज परीक्षा आसंता काली उत्कल यूनिवर्सिटी होगापाई जाऊँगी। तो से आम 2 मार्किया प्रश्न किसी आलोचना करवा। तो यही भितर से परीक्षा आसंता काली से प्रश्न गुड़िक देखापी पाइबे। तो जो मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी बर्तमान पढ़ुंट फिफ्थ सेमिस्टर आसंता काली जो मैंने एथिक्स एंड भैल्यूज परीक्षा देवे निश्चित रूपे भिडियो को देखूँ जहाँफल सबकि बुझीपारे और आगक एमती अनेक सारा इनफर्मेटिव अपडेट इंपोर्टाट क्लासेस निश्चित रूपे चैनल टी सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन टी प्रेस कर देथिबे। तो प्रथम प्रश्नटी आमको कही शिशु मानकर पोषण भित्तिक दुईटी समस्या लेख। कौन कौन दुईटी समस्या हो पाए ना गोटे हूँ अपपुष्टि, गोटे हूँ कौन खाद्य हाँ खाद्य भावर अभाव। ठीक अच्छे खाद्य भार अभाव। तो ये दुईटी आम लिखिपर जे आमर पोषण भित्तिक समस्या। शिशु मान निमंते दुईटी सुषम खाद्यर नाम लेख। सुषम खाद्य क्या कहुए ना बयस अनुजाई जेतिक परिमाण खाद्य दरकार ओके तो सही खाद्य आम सुषम खाद्य बोली कही था। तेणु गोटे शिशुपाई तार सुषम खाद्य रोचे क्षीर एवं पुष्टि सार। 3 नंबर प्रश्न देखा शिशु मान मध्य देखा जाऊथिबा दुई गोटी साधारणतः पोषण भित्तिक अभाव उदाहरण दियो। कौन कौन अच्छी गोटे रोचे वजन आमर ह्रास रोचे और रोचे स्मृति शक्ति। ओके स्मृति शक्ति ह्रास पाइब। यह हूँ शिशु मान क्षेत्र में पोषण भित्तिक अभाव हेले देखा जाए। 4 नंबर प्रश्न शिशु मानकर अपपुष्टिर दुई गोटी लक्षण को। अपपुष्टि हेल्ले दांत समस्या देखा हूँ क्षुद्रहीनता हो पाए। तापर देख 5 नंबर प्रश्न शिशु श्रमिक प्रथा कौन ना 18 वर्ष रु कम वयस्क शिशु मानू शारीरिक कार्य नियोजित करने को शिशु श्रमिक प्रथा कहुए। यह एक विश्वस्तरीय समस्या एवं सरकार एमते कठोर आईन प्रणयन कर। ठीक अच्छे 6 नंबर प्रश्न देखा शिशु चालान कौन। शिशु चालान कौन ना विभिन्न विपज्जनक स्थान में कार्य करने निमंते किसी मंद उद्देश्य व्यक्ति शिशु मान चोरा चालान करिथांती। वर्तमान सरकार अत्याधिक गुरुत्व देउछती बुझीगला। तेणु से शिशु मान नहीं विभिन्न सारा फैक्ट्री विभिन्न सारा कल कारखाना से काम कराइबे। ये हूँ शिशु चालान। 7 नंबर प्रश्न देख समस्ते जे पोषण स्तर को निर्धारित करिवार दुईटी सहज उपाय दर्शाओ। कौन हम ना गोटे हूँ तिथि भवन सॉरी भोजन जेटा हूँ कौन आमर पोषण गुड़िक सब ठीक ठाक परिमाण में दि जाए और आउ गोटे रोचे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति सम्मिलनी। ये हूँ कौन ना पोषण स्तर को निर्धारित करिवार दुईटी सहज उपाय। 8 नंबर प्रश्न देखा साधारण पोषण स्तर दुईटी दर्शाओ। कौन कौन साधारण पोषण स्तर गोटे रोचे संतुलित भोजन ग्रहण और आउ गोटे रोचे साधारण उपयोग पोषक तत्वर। ठीक अच्छे 9 नंबर देख पोषण तत्वर दुईटी कुपोषण दर्शाओ। कौन अच्छी गोटे हूँ असंतुलित भोजन ग्रहण और तत्व उपयोग पोषक तत्व। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आमर कुपोषण। ठीक अच्छे 10 नंबर प्रश्न में देखा पोषण तत्वर कम दुईटी कुपोषण लेख। कौन कौन पोषण तत्वर कम दुईटी कुपोषण लेख। दुईटी कुपोषण है उन्न बा न्यून पोषण और अति पोषण। ठीक अच्छे देख तिथि भोजन कौन ना तिथि भोजन एक पदक्षेप जहाँ राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल द्वारा विद्यालय पढ़ुवा शिक्षार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने उद्देश्य नहीं आरंभ करा जाए। ठीक अच्छे तेणु से आमर समग्र देश राज्य हो बा केन्द्र शासित अंचल हो सबू जगार कौन हो आमर यही तिथि भोजन चलती। जातीय महत्व थिबा विशेष दिन अवसर में भोजन बा कौन विशेष खाद्य प्रदान करा जाए। धर जो किसी गोटे ओकेजनाली है स्कूल से से दि जाए थाए। शिशु शोषण कौन ये प्रश्न इम्पोर्टाट अच्छी। शिशु शोषण कौन ना 18 वर्षर पिला मानकर 18 वर्षर पिला माने अधिकांश समय विद्यालय रही विद्यालय शिक्षक मानू नहीं शिशु शोषण कर्मशाला कराई थाए। कम वर्षर शिशु को विभिन्न क्षेत्र में शोषण करा जाए बुझीगला। देखो तापर एमती सब विभिन्न सारा प्रश्न रही। वृद्धावस्था कौन समस्त जानी। ओके वृद्धावस्था आपको देखिए समस्ते मानसिक दृष्टिकोण वृद्धावस्था कौन ना वृद्धावस्था कौन ना आमर जो रही मनीषर विभिन्न पर्याय तो सी 8टी पर्याय पारि सारा जाकि सी कौन होता है तार मृत्यु होता है। तो से गोटे पर्याय रही वृद्धावस्था। यही समय लोकटी निजर जीवन को विश्लेषण करे
ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସାଫଲ୍ୟ ଭାବି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଛାନିଆ ହେବାର କାରଣ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ସେମାନେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଛାନିଆ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟା କ'ଣ ନା ମାନସିକ ବିଷାଦ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବା ଆର୍ଥିକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଦେଖ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ରୋଗର ନାମ କ'ଣ 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 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? ଗୋଟେ ରହୁଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍। ବୁଝିହେଲା? 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ବୟସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ନା ବୟସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେବା, ଚଲାବୁଲା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଇଏ ରହୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଦେଖ ଆହୁରି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାର କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ? ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ରୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ରୋଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ରୋଗ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଆଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିକିତ୍ସାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମୂହିକ ଚିକିତ୍ସାର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କିପରି ଖୁସି ରହିବାକୁ ହେବ? କେମିତି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ହେବ? ନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାନେ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୀତ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଆମକୁ ବିଜି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଦେଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଅନେକ ସାରା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାसेସ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।